provide sate and laksa. Enak banget ya, first time ini makan ya. Ada pasirnya nggak? Lagi-lagi, Malaysia itu menjadi perhatian pelancong dari berbagai negara. Di antaranya termasuk pelancong daripada Jepang atau Jepun. Padahal kalau kita lihat, Jepang atau Jepun ini merupakan salah satu negara yang cukup sangat maju. Tetapi pelancong Jepun pun ketika datang ke Malaysia dibuat terkejut tentang hal ini. Apalagi orang Indonesia yang mungkin baru kali pertama datang ke Malaysia, terkejut dengan suasana kotanya, ya maklum-maklum saja. Karena kota yang ada di Malaysia dan di Indonesia itu berbeda. Karena apa? Di Malaysia segalanya itu tertata sangat rapi. Sehingga meskipun suasana kota, kalau untuk jalan-jalan itu juga sangat nyaman. Tentunya pelancong merasa enjoy dan merasa happy. Apalagi kalau bicara soal tentang makanan yang ada di Malaysia. Nah, makanan yang ada di Malaysia ini semuanya itu serba hidup ya, atau serba viral juga di berbagai platform video media sosial. Kuala Lumpur, Malaysia bukan hanya menyajikan pemandangan kota yang sangat indah, tetapi Kuala Lumpur, Malaysia juga merupakan salah satu pusat makanan yang ada di seluruh dunia. Mungkin untuk orang-orang yang kadang tidak suka dengan video saya, ya terserah kalian mau bilang apa. Wah, si Toha kalau buat video itu suka memuji-muji negara tetangga. Video ini bukan tentang saya suka memuji-muji negara tetangga, bukan sahabatku semua. Tetapi sebagai bentuk informasi dan hiburan. Mana tahu sahabat-sahabatku semua yang ada rezeki, yang ada uang, bisa datang ke Malaysia sambil jalan-jalan menikmati hidangan makanannya. Oke, lalu, kok oke lalu sih? Oke, kita langsung melihat reaksi orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia kali pertama. Kira-kira akan dibuat shock dengan hal apa? Dan di Malaysia ini makanan tradisionalnya itu semuanya itu hidup ya, viral. Dan merupakan salah satu menjadi destinasi wisata tersendiri bagi para pelancong untuk mencicipi kuliner makanan khas tradisional yang ada di Malaysia. Di antaranya seperti nasi kandar, nasi lemak, bahkan, nah ini, bahkan nasi goreng. Tahu nggak nasi goreng? Di Indonesia juga ada nasi goreng. Tetapi di Malaysia, nasi goreng itu beraneka ragam. Ada sebuah kedai, di mana kedai ini itu begitu sangat menjadi perhatian bagi para pelancong, yaitu nasi goreng engkel. Kok engkel sih? Nasi goreng engkel, betul nggak engkel? Nasi goreng engkel Roger. Saya nggak tahu ya nasi gorengnya enak atau tidak, tetapi nasi goreng engkel Roger ini Masya Allah viral dan mendapat perhatian pelancong. Oke, kita reaction videonya bersama-sama. Pertama kali ke Kuala Lumpur, kemana aja ya? Hai guys, welcome back to my part 2 vlog. Jadi sekitar jam 6 pagi kita langsung jogging keliling ke LCC Park. Di sini tuh pemandangannya langsung ke Twin Tower dan udaranya sejuk banget, cocok deh Udaranya berjalan. sejuk. After like 1.5 hours of walking, akhirnya kita balik ke hotel buat breakfast. And I'm so excited, lihat deh makanannya tuh lengkap dan enak-enak banget guys. Super lengkap. Walaupun rasanya memang gak semedok di Indo, tapi bikin Enak-enak banget. Hari ini kita temanya mall hopping, jadi siangnya kita OTW ke mall yang katanya terkenal yang baru buka. By the way, udaranya panas TRX banget. Mall. Langsung cari yang auto segar dan ketemu brand Thai tea ini yang terkenal. Ini gue pesen yang original and sugar yang paling dikit. And it did not disappoint. Kalian wajib cobain. Cocok banget buat diminum apalagi di udara panas yang kayak gini. Jujur menurut gue mall ini masih rada kosong sih. Next kita langsung aja balik ke pavilion untuk cari makan siang. Karena masih kenyang dari breakfast tadi, kita memutuskan untuk ngemil aja. We ordered roti
tiramisu, chai latte, and lemon tea. Harganya sih lumayan pricey ya, tapi porsinya gede, and untuk rasanya oke lah seperti tiramisu pada standar. Habis makan, gue langsung ke seberang untuk lihat ke Dior pop-up booth yang cakep banget dekorasinya. Mereka juga ternyata ada salah satu wishes gue, jadi langsung aja kita beli. Habis itu kita lanjut explore ke mall KLCC Park. Kita lewatin bridge yang dari mall pavilion ya. Ini outdoornya cakep banget. Burung-burung di sini juga banyak banget, lihat deh lagi dikasih makan mereka. Burungnya nggak takut manusia. And ini tuh enak banget buat malamnya. Kita ke resto nasi kandar dekat Nasi kota. kandar. Jujur gue nggak expect apa-apa, tapi ternyata ini tuh enak banget, affordable, enak and banget. porsinya juga kayak kuli. Lihat deh. Aku heran loh sama keponakanku ini. Dulu aku waktu pertama kali makan susah buat makan nasi kandar. Tapi mereka first time makan langsung habis, bro. Wow, licin. Paling licin. Makan nasi kandar. Wow. Oke, memang. Masya Allah, licin Hari habis. ini kita ke Sadam nasi kandar, bro. Jadi hari itu di story IG banyak yang suruh ke Sadam bro. Ini aku datang ke Sadam Segambut. Semua aku orderkan kuah campur sama lauk ayam goreng bro, supaya tekan kos. Betulan kok. Kayak rasa-rasa bumbu Indomie gitu loh. Serius. Rasanya kah? Enak katanya. Pertama kali makan nasi kandar ini loh. Kalian suka ada kuah-kuah gitu? Enak. Nasi kandar. Enak, enak, enak kata mbaknya. Apa? Nyami. Ya, enak. Gitu aja, bos. Enak. Kamu ini mau kita bohong atau jujur sih? Jujur, harus jujur. Enak om, enak. Udah jujur loh mas. Enak, enak, enak gitu. Betulan kok. Kayak Indomie kari ayam. Apa? Kayak kuahnya Indomie kari ayam tuh. Wow. Ini first time sih aku cobain nasi kandar di Sadam yang di Segambut. Ternyata pas aku cobain lalu aku kuah-kuahnya enak juga. Enak ya, tau, bro. Mas Rio? Terus aku ambil ayam bawang. Wah, Wow. mantap nih bro. Percampuran kuahnya itu balance, agak sedikit pedas sedikit Balance. aja. Yang penting nggak bikin enek bro. Enak nih. lebih campur lagi dia nih, lebih paten lagi dia nih. Bismillah. Udah ngerasa kari-kari gitu kan? Wah, memang benar-benar super nyami. Campur-campur gitu Ah, kan. pekat. Ya yang kira pas makan tuh jadi enak gitu rasanya. Enak banget. Oh, enak banget kata mbaknya. Ada enak banget. Enak banget nasi kandar. Kayak rasa jamu gak sih? Apa itu? Kayak rasa jamu gak sih? Oh, enggak. Beda lah om. Sesuai ekspektasi nggak bang? Awalnya nggak kayak gini mikirnya, rasanya kari banget, pekat banget. Yang paling enak di antara semua itu? Nasi ya, Masih ya? Ayam gorengnya? ayam gorengnya oke lah. Kalau kalian bagaimana kalian? Enak. Sampai licin. Enak banget tuh. Senang banget ya, first time ini makan ya? Enak banget. Ada pasirnya nggak? Nggak ada ya? Bos, bagaimana bos? Jangan gitu mas, jangan gitu. Kenyang hati pun tenang. Ternyata di atas nasi lemak masih ada nasi kandar. Dia perlu coba nasi kerabu ya? Wah, nasi kerabu gokil lagi. Kami belain terbang ke Kuala Lumpur demi nyobain nasi goreng di restoran Uncle Roger. Oh, Ambil flight ini pagi dari dia yang Surabaya, viral. kami udah benar-benar siap bahkan Dari langsung pakai Surabaya. baju oranye kayak gini. Sampai di KL kami langsung menuju pavilion, salah satu mall termewah di KL. Dan disinilah lokasi Fuyo It's Uncle Roger. Lokasinya Uncle ada di lantai Roger. atas, tapi di lantai bawah pun mereka udah buka store untuk merchandise kayak gini. Sampai di lantai 7 ternyata antriannya udah segini guys. Waduh, berapa jam ya ini antrinya? Mungkin karena Ngeri, pas ngeri, siap ngeri, makan ngeri, siang ngeri. juga kali ya. Ada banyak karangan bunga, tapi ini paling menarik sih. Ada MSG. Terus di depan store-nya juga ada display virtual dan ada patung Uncle Roger juga. Dan ternyata lagi ada Uncle Roger juga. Karena terlalu rame kami memutuskan buat jalan bentar, terus rencananya sore balik lagi. Few moment later. Udah sore dan mantap, udah nggak terlalu antri guys. Antri bentar terus tahu-tahu dari dalam ada yang masang tulisan kayak gini. Ternyata sore tutup sementara karena ada event apa gitu guys. Hayya. Dari mulai nasi kandar, kemudian aneka jenis makanan, minuman di Malaysia itu serba hidup ya. Apalagi nasi kandarnya. Kata siapa nasi kandar di Malaysia itu berpasir? Faktanya orang Indonesia kali pertama ke Malaysia ketika makan nasi kandar, Masya Allah, mereka bilang sangat-sangat enak. Dan Mas Rio pun berkata, ada pasirnya apa enggak? Wah ini Mas Rio ini
selalu mengungkit-ungkit masa lalu yang dulu saat diucapkan oleh siapa dia ya, si juara MasterChef Indonesia terpaling bisa masak nasi kandar. Padahal nasi kandar itu kan original daripada Malaysia. Dia pula mengeklaim bahwa masakannya adalah di antara paling tersedap daripada nasi kandar original. Jangan begitu ya dek, jangan. Kita harus menghargai makanan tradisional yang berasal dari negara tersebut. Jangan mengeklaim merasa terpaling pintar masak nasi kandar. Dan pada faktanya orang Indonesia ketika kali pertama makan nasi kandar, pinggan atau piringnya pun sampai licin. Katanya enak. Kemudian nasi goreng Uncle Roger ini di Indonesia juga cukup menjadi perhatian ya. Bahkan mas-masnya yang daripada Surabaya langsung ke Uncle Roger untuk mencicipi nasi gorengnya. Tapi sayangnya pada saat sore hari nasi gorengnya tutup. Kemudian bukan hanya nasi gorengnya saja, tetapi keindahan kota yang ada di Malaysia, terutama Kuala Lumpur, dari segi suasananya itu juga membuat orang Jepang atau orang Jepun terpukau dengan suasana yang ada di Kuala Lumpur. Lalu bagaimana pendapat pelancong Jepang ketika kali pertama datang ke Malaysia? Daripada penasaran, kita reaction videonya bersama-sama. Morning everyone from Malaysia, Kuala Lumpur. Yes, it's my first time to be here. Today I have day off, so finally I am making a little video for sharing Pertama kali ke Malaysia. how it is. I'd like to go to a spot that I've been always wanted to go. While I'm walking there, I'd like to talk about my shocking story of being here. And that was sudah my lama hotel, and ingin I dikunjungi love ya the tempat di beautiful Malaysia view ini. over there. It's very different from Japan. I needed to change my route because there were some leaf blowers. Sangat I berbeda very dari respect Jepang. from early morning, still before 8 a.m. they are working. Speaking of working situation, I think very different. The way people work in here is very different from Japanese. So every morning I could eat some nice breakfast in this hotel, and people there, the chefs are very nice, friendly. Also they are, singing loudly and speaking, talking each other loudly. It never happens in Sarapannya Japan. sangat I enak, was actually kopinya sangat working ramah. in an office. All the workers there is Malaysian. In the morning, they start the day very happily, I thought. Yes. In Japan, they start working very quietly, maybe some morning meeting or something, but here they start, laughing and talking every morning. A cup of very sweet tea and some crackers or some savory pastry or something like that. Very great start of morning, I thought. I found something interesting here. What is this? Is this a huge durian? Oh my god! Speaking betul-betul of sangat durian, oh my suka god, dengan this suasana di smells Malaysia. very unique. I didn't Ada have durian besar. chance to have durian during this trip because Sangat this is unik, my last kata day. mbaknya. I can eat, but I'm afraid eating it. Yeah, I've had it once in Australia and it was an interesting flavor. Nggak perlu But takut, Mbak. It looks very fresh. They even have like a real ones inside. So can be yummy. But yeah, this is another culture shock there. I don't very find durians in Japan. Also in Kuala Lumpur, there are so many Publik buildings transportasinya being tidak perlu built. diragukan kalau di Lots Malaysia. of high buildings and beautiful. It's very interesting to see the contrast. Like some areas are very, like a pavements are very random and it's a little bit dangerous. At first, when I was carrying my suitcase, very difficult to walk. Especially it was rainy on my first day here. I found the local food court, or how can I say, like a restaurant gathered in one place. I wasn't sure if I can eat food, but I had very yummy noodle there and I really love it.
and I found the 7-Eleven. I got another culture shock. So that 7-Eleven is quite tiny, like a very one person Di can Malaysia walk tuh serba through. lengkap, Mbak. But somehow when I went there were around 8 or 7 staff working together. I was the only customer there, so I'm like, am I working or what? Wow, beautiful fancy Christmas trees and decorations. I didn't expect that there are so many beautiful decorations. You know, Japan also has lots of beautiful decorations and illuminations, but much less than here. I went to a shopping mall called Pavilion and T-Rex here, and I was quite overwhelmed. How shiny and beautiful, and also everything is huge, like beautiful Christmas trees and kaget. colorful. Everything Mall-mall is 5 dihias times mewah. more than the one in Ginza. Speaking of shopping malls, on my first day it was rainy and dark, and I walked by entrance of the beautiful shopping mall. There was a staff at the entrance, and you put your umbrella to the plastic bag to get into the mall, but the staff literally gets the umbrella one by one and put into the plastic bag for everybody. I've never seen this kindness service of the staff. Yes, that was shocking too. This is a MRT station here. I had no problem exploring around Malaysia here. There are so many nice transportations. Not Merasa only nyaman. MRT, but also over there you can see monorail. Very Transportasi nice sangat transportation bagus. system is quite surprising. You can enjoy city view from especially monorail. I really Wow. enjoy it. To be quite honest with you, my image of Malaysian food was bad. My first Malaysian food I tried was in Australia again, and at that time we had some sautéed big fish, and the flavor was like detergent for me. I'm like, why? Pernah makan makanan Malaysia di Australia. Seems like they are selling some sandwich. You can customize. So as for Malaysian food, I think I love some Southeast Asian food, especially Thai food. But I think Malaysian food is getting higher position on my list. So my first Malaysian food here was nasi lemak curry. It was crazy Wow. spicy. I enjoyed pan mee. It's a noodle. I enjoyed satay and laksa. Nasi lemak, kari, sate. mynews.com here, and the other one is KK. What's this KK stand for? Buka 24 job. KK I have no idea, but why don't we take a look at it? Oh, Kalau di Indonesia ini Indomaret rasanya Gus. wow, nice. Buka 24 Very jam. tropical drinks, lychee, Mbaknya terkejut susu daripada soya. I don't know cukup susu nice. soya is. This is passion fruit. Melihat Everything minuman looks different from Japan. khas Malaysia. And some sweets, cookie and cream. Looks good, and it's very puffy somehow. I love this kind of Asian cup noodles so much. So the system is you buy the cup and then pour the hot water here, and there are some microwave as well. Pokemon here. Pikachu. Oh, even Japanese. Yobik. What is this? Never seen, but there are something very solid in this bin. Crackers. Serba ada, Mbak. And I really want to buy one of those milk tea powder. That's so good. Which one? Got into the shopping mall. This seems like a little cafe that people can eat some breakfast. What are the breakfast menu?
This is another small cultural difference, I think, that people eat out. From the morning, Malaysian people eat more outside, I guess. I love this area, so beautiful. Lots of skyscrapers. 네. Oh, Sangat suka I can dengan see the suasana di big Malaysia. towers. How can I get there? It's Wow. big and it looks so far, but Google Maps says it's gonna be only 10 minutes. Maybe you should ask. I just asked the security guard and he looked very serious, like, but once he started to talk, very nice smile made me smile as well. I love whenever I travel overseas, I love interacting with the local people, and then know their characters, how they react and interact with the people. Mbaknya suka I berinteraksi came dengan out warga to lokal. a beautiful park. Wow, that's amazing view. And I was quite surprised at the Tamannya sound benar-benar of sangat indah. birds here in Menakjubkan. Malaysia. For me, here the birds sound like a suka bunyi magical, burung. beautiful voices singing beautifully. Yes. So finally, I got here, the big twin tower. I don't know if I can capture everything here because it's too high. And wow, the air is very fresh here and beautiful view. And I wonder, Mbaknya atau kakaknya daripada Jepang atau Jepun, beliau pun dibuat terpukau dengan suasana yang ada di Malaysia. Dari mulai segi makanannya, kemudian sampai terkejut ya melihat suasana perkotaan yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Meskipun suasana kota, tetapi untuk pohon-pohonnya, untuk hutan-hutan kecilnya itu sangat terjaga. Bahkan mbaknya atau kakaknya yang daripada Jepun ini terkejut masih ada suara burung yang begitu sangat indah di tengah-tengah perkotaan Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, memang kalau di Malaysia ini benar-benar dijaga ya segalanya. Jadi burung-burung pun tidak boleh ditangkap sembarangan. Tetapi kalau di tempat kita, jangankan burung merpati, ya kan, burung-burung kecil saja itu sudah cukup sulit ya untuk kita jumpai ya, karena tahu sendiri sahabatku semua yang dari Indonesia mungkin tahu sendiri. Tetapi kalau di Malaysia untuk burung-burung itu benar-benar dijaga. Dan bukan hanya pelancong dari Jepun saja ya yang terkejut dengan suasana yang ada di Kuala Lumpur. Tetapi mbaknya pelancong dari Indonesia pun juga terkejut. Burung-burung merpati di Malaysia itu bebas terbang ke sana ke sini dan melihat orang itu tidak takut. Berbeda dengan burung merpati yang ada di Indonesia. Nampak orang saja langsung war gitu. Kenapa? Ya takut ditangkap. Kalau di Malaysia enggak, burung-burung pun juga berkicau sangat indah dan mereka tidak takut dengan manusia. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan tentunya, kenapa sih? Kok dan tentunya sih? Dan inilah beberapa alasan kenapa Malaysia selalu menjadi salah satu destinasi pelancong dari berbagai luar negara, di antaranya karena Malaysia merupakan salah satu negara yang ramah kepada wisata, menyajikan berbagai aneka jenis makanan, budaya, kemudian para pelancong pun juga dibuat nyaman ketika jalan-jalan di perkotaannya. Meskipun hanya jalan kaki saja, tetapi mereka sangat menikmati liburannya, sangat enjoy, sangat nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.